पावस जो सुरू जाला ताका लागून हार्वेस्टिंगाक प्रॉब्लेम सुरू जाल्या काय हें जालां? आतां परतीचो जो पावस आसा तोय बी मातसो चड पडपाक लागा. फाटली 2-3 दीस पावस पडलो, पूण तो पावस कसो पडलो, सांजचो पावस पडटालो आनी सकाळचो आदेश जो आसा तो वत आसतालें. सो हार्वेस्टिंगाक तितलोसो इफेक्ट जालो नासलो. पूण आतां आयज परत येलो अलर्ट आसा दिसता म्हाका. आयज परत पावस पडटलो असो प्रेडिक्ट केले कडेन आसा. सो तें जर केलें जाल्यार कितें आसा, आतां आमचे पयलीं हातीन हार्वेस्टिंग करताले. सो खुबश्या वेळार हातीन हार्वेस्टिंग करता आसतना कितें आसता, एखाद्या वेळार जर क्रॉप जर आडवो पडलो जाल्यार पासून हातीन हार्वेस्टिंग करता तेन्ना मातसो त्रास जाताले, पूण ते कशें तरी मॅनेज करून फार्मर हार्वेस्ट करताले. आतां आमचो सिस्टम आसा ती मॅकॅनिकल ट्रान्सप्लांटेशन हार्वेस्टिंगाची. सो मॅकॅनिकल हार्वेस्टिंग जेन्ना करता तेन्ना तो क्रॉप सदांच स्टँडींग आसपा जायो, उबो आसपा जायो, सो दॅट ते मशिनाक हार्वेस्टिंग करपाक इजी जाता. आड पडले क्रॉपाक मॅकॅनिकल हार्वेस्टिंग शक्य ना. सो अशे वेळार थोडे ज्या जाग्यार पावस पडोन जो पळय क्रॉप आडवो पडला त्या जाग्यार मॅकॅनिकल हार्वेस्टिंग करपाक फार्मरांक डिफिकल्टी येवपाक शकता. ह्या फावटी फाटले फावटी कितले पॅडी हे जाले शेताचे आनी कितले क्वॉन्टिटी हे जाले हार्वेस्टिंग जाले? सो आजून हार्वेस्टिंगाचो फिगर आमचे कडेन आयलो ना, कितली क्वॉन्टिटी बी ती, कित्याक जस्ट हार्वेस्टिंग स्टार्ट जाल्यार एक 10 दीस जाल्ले कडेन आसा. सो पूण जेन्ना पळय तो लास्ट टायम जेन्ना हेवी रेन्स जाल्ले आनी हेवी रेन्सा खातीर जी पळय शेतकारांक लुकसाण भरपाई जाल्ली, सो त्या लुकसाण भरपाईचे जे आमचे हॉनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर आनी आमचे हॉनरेबल चीफ मिनिस्टरान जी पळय एसेंब्लीक अनावन्स केल्लें की जितलो शेतकारांचो लॉस जाला त्या सगळे लोकांक कॉम्पेन्सेशन मेळटलें म्हणून, तो लॉस आमी ऑलरेडी शेतकारांच्या एकावंटाक ट्रान्सफर केल्ले कडेन आसा. आनी हेतून भितर 2 कॅटेगरी आसल्यो, कित्याक आमची ज्यो जनरली स्किम्स ज्यो आसा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्यो त्यो नोटिफायड स्किम्स आसा. आनी एज पर नोटिफिकेशन खंयची जर सबसिडी किंवा खंयची जर स्कीम शेतकाराक जर मेळटली जाल्यार तांचे कडेन हें आसपा जाय, कृशी कार्ड आसपा जाय. पूण लास्ट टायम आमच्या हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी आमच्या हॉनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टरान कॉल घेवन एक अशें अनावन्स केल्लें की जेजे कडेन कृशी कार्ड ना त्या सुद्दां लोकांक सबसिडी जे पळय कॉम्पेन्सेशन हें लॉस जाल्लें आसा शेतकारांक बिकॉज ऑफ हेवी रेन्स, त्या लोकांक सुद्दां कॉम्पेन्सेशन मेळटलें म्हणून. आनी त्या दृश्टीन आमी शेतकारां कडल्यान एप्लिकेशनूय घेतली आनी स्टार्टींग आमकां सुरवातीक जेन्ना एप्लिकेशन आयिल्ली ती सादारण 70 लाख रुपया आमी इस्टिमेट केल्लो की जे नॉन कृशी कार्ड होल्डर्स आसा तेंची सादारण 70 लाख रुपया लॉस जाला असो आमी इस्टिमेट केल्लो. पूण तेतूंतली बी थोडीशी एप्लिकेशन आजून बिकॉज ऑफ तेंची बँक डिटेल्स बी आमकां सारके मेळना, हेका लागून थोडी एप्लिकेशन उरल्या. पूण आमी टील डेट सादारण 64 लाखाचे लॉस जे आसा, कॉम्पेन्सेशन जे आसा शेतकारांच्या एकावंटाक आमी सद्याक टील डेट आमी ट्रान्सफर केल्ले कडेन आसा. तुम्ही पळयतात GNH.